Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Al-hadis atau kama qala ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh secara khusus guru batan kaulah juga guru pada ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Syamsuddin sesangat abdi na'amul ja'aki, ajunan semulja Kiai Haji Zubaidi Bahruddin, ajunan semulja Kiai Haji Khuzaini Yahya Jazuli, ajunan semulja Kiai Haji Suhaimi Yahya Jazuli, ajunan semulja Kiai Haji Irhamni Bahar Jazuli, ajunan semulja Kiai Haji Zamzami Nur Hasan Hilmi, tertak galib ajunan semulja Kiai Muhammad Rodi Nur Hasan Hilmi, benda saja para kiai majelis masyayikh saya dari Deng Padang, benda saja para kiai, para guru sehadir. Nyuun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak uning da asmaipun, namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi takzim dan hormat. Benda seteja beten kaula ngaturaki penghormatan seagung-agung epon. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tak kaleb ajunan semulja Kiai Abdul Basit sidari Nyormanis, ben seteja kiai selain sahibud da'wah wa sahibul manzil yang kikadinto Bapak Hasan Asy'ari beserta Ibu Hajah Saniyah, ben seluruh jajaran majelis keluarga sekak dima kesempatan mangken abadaaki acara akikoh terjugan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben sateja ajunan sampun alengki mulai gelak tentona sampai semangken semoga rabuna ajunan ngantos saajunan sampai acara lestari sareng Allah subhanahu wa ta'ala pada jalan-jalan ajunan teti orang pecera dari dunia kantos ke akhirat. Alhamdulillah nyereng asyukur dak ke Allah kalaban taufik hidayah maunaipun bisa apolong kesempatan mangken mun benih kalaban pertolongan Allah kaula ben ajunan tak bisa ala ko ibadah sehingga setiap ibadah saya kelako bi kaula ajunan akati rabu mangken areng sareng abada aki acara moloten kak dinto murnih benih keng kakuatna kaula ajunan, benih keng kaula pancenengan pelak, benih kaula ben sampean hebat ketika bisa amolotan keng insyaallah sampian epele bi Allah epeteti orang selamat dunia akhirat. Ngereng ngaturaki sholawat ben salam sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto merupakan arpan kaula ben ajunan ketika manusia selain tidak bisa nulongin, ketika manusia selain nyimpang buruh neng yaumal mahsyar, maka tung situng orang nyareh dak kaula ajunan untuk epeselamat kak dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila mangken ematurah secara khusus secara umum satunya ni kepada amolotan king arbu mek pola kaula ben ajunan tepak kau reng seiki beben seesari Gusti Kanjeng Nabi benten kula yakin hakul yakin sepentinglah amolotan kak insyaallah kula ben sampean selamat, amin Allahumma. Abu Lahab nikah kafir, Abu Lahab menjadi Kanjeng Nabi tak ndak dak Gusti Kanjeng Nabi Al-Qur'an debuaki tabbat yada abi lahabi watab, celaka Abu Lahab. Allah ada Abu Lahab bakal masuk neraka mulai Abu Lahab ki odi
Keng Abu Lahab makin masuk neraka na tak pada ben orang kafir selain karena Abu Lahab ni ke setiap malam Senin seksana paperei sareng Allah Subhanahu wa taala. Malam Senin, hari Senin Abu Lahab seksana perei ben bisa nginum aing dari toncuung. Apa sebab? Karena Abu Lahab toman bunga ketika lahir Gusti Kanjeng Nabi. Jadi kula ben sampean makin anga bunga. Mun Abu Lahab saos neraka paperei seksana malam Senin ben hari Senin gara-gara bunga ada lahir Kanjeng Nabi, maka orang karpote, orang nyurmanis makin saamolotan keng marga anga bunga ada lahir Kanjeng Nabi. Jelas tak kira terasah neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mangkana magila bodo orang sing ngocak molotan bid'ah aja orang perengake ka. Lang yereng guru saya langker nih, nggih. Pala kiai na sampean molotan la molotan tak usah ruwet engki. Pala kiai na sampean tahlil la tahlil ka. Tak usah atokar masalah nikah. Saya tak kasokan molot tigel tak usah molot. Cek tak wajib kok. Saya tak kasokan atahlil ya tak usah tahlil cek tak wajib. Kula ben sampean tori usaha king long molong kami polani ketetilan cidan selamat. Thank you ya. Mun beuni king margana Kanjeng Nabi kula ben sampean anu napa amolotan. Cek beuni king geanggeun ka. Engki. King marga selamat saya sopre beuni king tak banyak biayana. Lain berkat dah. Lain saya bagi, lain pesena saya tong bakatong ri. Bagian kita kena tak ikut le. Aduh beuni king tak anda saya babon, king tak ada pak iki. Adang kita ko temor bagian tong lantung ada. Ada garena. Bun borek kana tanda beuni king tak anda arandeng tak ikut le ya itu. Dingkel ni pula bi Allah tetilan jalan selamat. Thank you kak. Kuda selalu ngabadai man kak diman karena mangken ki senikah. Orang selain ada buca amolotan cak tahlilan pulang tak kelaku Kanjeng Nabi. Ki tugas kulit ore amolotan tori tahlilan karena kak dinto tetilan jalan keselamatan wala panjenengan. Iki na bang ki. Jadi makle imbang. Ki masalah kesokan tak kesokan ki ya tori cak lah biasa. Perbedaan ni kebiasa kak. Saya tak kenging ni kemuna cuba aki orang lain. Jadi kuda ben sampean sa amolotan tikel cabak coba aki orang saya tak amolotan karena mun cek punten kula pada bener saya tak amolotan bener saya amolotan bener nggih saya tahlil bener sampean saya tak tahlil bener saya tarawih belu bener saya tarawih 20 bener saya akonot bener saya tak akonot bener selok bener selok apa jeng sobur kak mungkro mungkro kita di jedine tak usah katokan anapa karena guna ben sampean ni kan tretan ni kebekali tanya aki budian neng alam kubur wa ma ikhwanuka pasera tretan sampean jadi mun pahamangkin saya tak pada la kapira ki kapit andi tretan guna ben sampean budian ka iki tinggal masalah tak pada biasa manusia ni kalau karko tu tak pada thank you kak lakar ko tu tak pada mun pada kapir ruwet thank you ruwet ka iki jadi manusia ni kita Allah tak pada lain mak lia berne cak la isna alam jadi la senikah Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah terkait masalah adu aaki orang seampun rembi katimangken nailul gufron nggih kak dinto cepon ulama mengacu dak kasitung ayat Al-Qur'an Allah acerita di dalam Al-Qur'an dak kadabuna epon Nabi Isa alaihi salam muning Nabi Isa nggih alhamdulillah bisa aunggu sampeyan nggih maksud ta uning cerita thank you kak Nabi Isa nika Nabi Rasul Allah nika sebab aneh. Anapa? Sepertama Nabi Isa nika kata andi ring sekolah ke. Aneh nika. Padibi Nabi Adam. Nabi Adam nika kata andi bapak, kata andi ibu. Nabi Isa nika kata andi bapak. Ben bisa ada bu mulai ki keni nika bisa ada bu. Ben mukjizat tak kung tangkung bisa mau di orang mati. Makanya mulai kesokannya pangeran nika tidak semelarat. Siti Maryam ring sepona nika tak tuman keluar dari mihrab ala ko ibadah napa boleh seding ring laki ciling ring laki ni tak tuman ya Allah makon malaikat Jibril pakon serepoh tabung Siti Maryam ku tak apa ngandung tak laki ngandung nga alhamdulillah itu rujan makin banyak sinin tu Siti Maryam itu rujan ya jompok gula kae menikan telok ngocak kok yang mbok molen gula jompok kuda tak alake ngandung tanya aki mi ngandung lek tak alake ku tak agi nyampit tahu buk ngaranin de Siti Maryam kok itu wajan malaikat cepam benteng agi nengaran Nabi Isa gak dinto ada bu sedabu Nabi Allah gak dinto cerita aki dalam Al-Qur'an katina pada buna Nabi Isa
wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Wassalamu ban kasalamatan alayya panika atas kaula yauma wulidtu are kaula lahiraki wa yauma amutu ban are kaula paseda wa yauma ub'atsu hayya ban are kaula pacegah dari alam barzakh otabe dari dalam kubur. Dari ayat ini kecepon ulama manusia ni kaputo selamat ni kaning telok tempat mangkana telok kenengan kak din toko tu bade se anyu onaki selamat ko tu bade se minta aki selamat dak Allah. Sepertama yauma wulidtu are kaula lahiraki. Mangkana mun ematura mun bade orang lahir nikah pasti abade aki acara selamat. Malah benih karo ketika lahir amule ki dungan dung mun matur nikah lebih selamatan lagi kak. Pak bulan petong bulan aslina selamatan anak ni ka pak bulan kan. Karena pak bulan ni ka etoles bikaddir rizki wa ajalihi sakiyun au sa'id. Pak bulan takdir ni ka etoles. Keng mun pak bulan ni kata selamatin, selamati petong bulan ni ka sae. Keng salangkong sae selamatin dukale. Pak bulan selamatin, petong bulan salah. Pak bulan selamat nanapa? Anak mak le bagus. Maca aki surah Yusuf, maca aki surah Maryam, maca aki surah Muhammad. Telok surat ni kai baca aki. Petong bulan kabela boleh ka selake. Selamat di boleh kak. Bukan hari le. Aju selamat na anak kak. Setia le. Ada selamatan mak le kempang rembi. Para rembi le. Engki kak. Oh iya mun para rembi ente dan jalan neki ileke na gelu. Arak pemya gele kak. Benik, pada iya dina dah. Maksud talen jalan roki iko sara gelu kak Roma. Takut bereng nyanda deki. Yang kuna apa bisa ben? Saampona lahir, selamat boleh, thank you kan? Kalau bencara apa? Sateja kitab kak dintok ada buaki mun bade nak kana lahir maka pakon tuli adani kopengka ikomah kopengka kacir cek dan te akhir ya kak buk cek dan te aki mun sampian lahir sampian tulis sediai se adana cek dan te aki saya masuk ke kopeng anak kanan ini kamu lihat orang ayung peti yang sengucak ni benian kesah ki makanya gula bini gula ni karembi gula norok ke dalam. Ya tergantung sampian norok ke dalam pada tak norok pada masalah ni kakak iki. Keng gula norok, bini gula nyander ke gula. Andi anak dua, gula norok tok ke dalam. Makanya gula ngiding kapi dalam. Tarik nafas, keluarkan. Ni kan apal gula tegar. Tarik, keluarkan. Terus nak, terus, terus sekejap terus. Oh! Anak lahir nikah pas bidan nikah eventa lo iboki biguna eventa anu dimin bidan ki iya dena gelu pangocak bidan mungkin gelutan ki pandin na gelu mak le saya ada ni deki tak iboki bigula tinggal ya dena ada cek pandi ka ada cek bunyi keng kau lemen nak iya go bigula tak mungkin kau lemen na pandi gelu ada ni gelu deki marina baru pandi anapa arpu mak le masuk ka ada ka kopi ini kalimat tauhid kalimat Allah kalimat Rasulullah cek sampai orang akan dia lain kasar sih masuk ke adat ke kopi anak-anak karena iya ada nih benipah abid ada nih benipah adan pada benih masjid ruwa ada nih benipah hayya 'alas salah mun pah iya dini dia capok tua anak enja ada nih kata lanceng kan mun pah ki purus aya hayya 'alas salah upah ada iya betul kok capok tombuki kina anak adan dan neka tak usah abid tak usah lanceng sepenting kalimat adan tak usah lagu aki cek jaga aja koto aki ke kopi kesini kak Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar keng mun tak biasa adan sampean latihan takutnya ladar mandemang
Tahu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Njak bidana yang beli ajamnya guru ya adanya. Jadi aden nah Kak Dinto tak pada bi aden masjid artinya tak pada kok tak usah pah alagu pahi pesan tak usah Kak. Sepenting kalimat tala cukup aden Kak disah. Ini kebaca aki tinggal tak usah apa kajak tak usah lagu aki paham gi? Makanya tinggal cek depan dia dulu pada keluar langsung kopeng nih ada nih makle saya masuk ke kopeng anak-anak nih kebun nih nyemunya selain seakan tuh di masa terah di makle tak kasih saya masuk ke ada paham gini mon lakanan mari iadanin ngalle kasih kacir pas iqomah Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah senikah iqomah mari ini kesambian pak maca aki al-qadr kak dinto telo kali inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr kak dinto ibaca sampai mari ibaca telo kali al-qadr baca telo kali mari pah maca aki kulhu telo kali pamari ki ya kak benih kulhu benih pamari sampai walam yakul lahu kufuwan ahad pada ibaca telo kali napa faidah nah ketika anak-anak kini lahir iada nih pas iqomah pah maca aki al-qadr telo kali kulhu telo kali ulama ni keadabu salah satunya ulama ki keterangan manabi tak kalib nang kitab risalatul mustahadah maka anak kadin to bakal ijaga bi Allah tak kira toras saazina mulai dari lahir sampai dek kesedana saya dapat tak saya jadi cara adidik aku boleh kroke boloi ibu kaponduk kak ditujukan at-tarbiyah merupakan pernyonan ke Allah oleh anak kau leben ajunan salah kalau sudah selesai adzan kanan terus mare iqamah kacer mare maca aki al-qadr mare maca aki kulhu maka salah setara negak dinto Bapak Ibu hadirin seemul jaki Allah beda istilah tahnik nah apa tahnik nikah tahnik nikah nyari buen semanis ki sebeni masaan apoi mun emakane ka deeureun manis beni masaan apoi ini ka kormah tahun ini nginyor manis kan tuh nih kan tuh karpote tahun ini karpote ini kenapa acem tahun ini ki sepaling gampang nih ka gedang terus aca habis dek ke Ki Abdullah Samsuddin bagi gedang situ nikah kebalik tak langkong kiai dan gula atah nikah deki kiai nikah gedang nikah deur kak dari lesana Pak Isabe kecolong nak kanak nikah nyaman tahnik jadi saya masuk ke ada ke kopeng ini kalimat tauhid saya masuk ke lisan kak dinto tafaulan wa tabarrukan minal ulama mun sampian ketika betul lahir tak sempat atahnik maka senaus kenging senapa hari deki mun beda ulama tahnik kaki kak jadi makin lalu 15 sehari bian pah bede kiai bede ulama maka tahnik kaki tak langkung kiai atahnik kiai senika jadi makle bede athar dari ulama saya masuk muni mature beni dari kiai kak muni compok kule ki nyapok lambo pokong ben bede reng lebet minta aki copane ro pasange deui tako bikut pakku deh ya boleh pasang bede copane beko bede copane opet bede ji samsu dari kiai kak dari kiai ki ini kenyaman tahnik ini kecepun ulama ika saya tinggal korla beda masuk makin lagi sepenting daerah nikah masuk anak kutu manis ini kecepun ulama ada tiaki akhlak anak-anak nikah bagus kemudian pah kalem anak-anak nikah mi kiai mun kiai saapa ngagi dari lesana kiai anak-anak nikah insyaallah gampang dadi orang sandi ilmu kapan tua maka namun sampean putrana lahir nikah mun beda kiai tahnik kiai tak langkung kiai beri gedang situ deki kiai nikah deur gedang nikah bah engal aki dari lesana kiai sabe kecolong nak kanak nikah telok kutu banyak sepenting lebih masuk nikah nyaman tahnik ben kanjing Nabi segak dinto makanya para ulama nikah biasa istilah tahnik ini paham iki lah terus itu proses sampai nyama bagus sampai selamatin beda seanyamah akikoh nggih ketimbang kene kan akikoh nggih akikoh kak dinto nyalameti nak kanak karena caipun kullu gulamin murtahanun ay murtahinun bi akikoti setiap nak kanak kak dinto ege diaki kelaben akikoh pasera ring tua seta akikoi anak maka bingkengan ring sepo kak dinto tak kira selamat bi anak meskipun anak kak dinto masuk swarga keng coman kasunatan akikoh kak dinto bi ulama ibahas orang ni kasunat akikoh mun
embuk ketika bekto nifas nika mampu nika sunat akikoh. Jadi jak saking melihat embik ketika bekto nifas nika mampu nika sunat akikoh. Keng mun sampian tak mampu cek ngobeng nak embik ketika bekto nifas ring sepo bini maka nika tak sunat akikoh. Artinya ketinapa sampian mangken selapo sepo gak dintok cepon ulama ketinapa mun beda orang tua ngak kula ben sampian lambe ternyata lo akikoh mangken nika bek sunat tak akikoh tibi kula ben sampian di ulama ibahas mun lambe akikoh hukum sunat maka sampai mangken sunat ekodoin keng mun lambe hukum tak sunat aki maka punten maksud tanapa maka tanya aki karing sepona sampian bu engkau lambe tak akikoh ketika kaki lambe ki nifas ngandung engkau kaki je lambe cak aki kuah mampu apa je mampu congkeng tak akikoh maka sampean mangken sunat akikoh tibi keng mun lambe bekto nifas kak dinto embuk lakar tak mampu lakar tak bisa cak akikoh maka punten kula ben sampean mangken tak sunat aki paham gak ki jadi otak sampean mangken nikah anang lalema ada seaki kue ngan kangen lambe ketika nifas mampu ten cak aki kuah enten tak andik pese sekali gula bekto nikah lake tempon tak andik lako keng sabu andik belung loke apa aja pun aku beli embi atal-talan ke sama iki mun mampu kak tak wajib nih kakak thank you mun mampu akikoh mun tak mampu punten sesonat akikoh ini kecang kitab tolang ngak embi ini kayak pokon cek tata terus palapana kutu beda buat matuna kutu beda nismanis cuman mulai terlanjur tak mungkin tinggal jagi sehari tolang tak napa ki pagi ilong polong pah ilim iltikum pun tak pernah pergi iki nomor 2 palapanay pakon beri imat tu semanis anapa cepon ulama mun palapana akikoh ni kay beri manis akhlak kana ni ku lekuk ni ka bah kalem otabe orang nga si kalem ka angki khulil yasin ruhu pati genteng ka cek kene ini jiling aki mi jan manis daya pon paham gak ki dikasih pertama mari akikoh neng petongare naga dinto cepon ulama cukan pakon kunteng obu kunteng deki pah teng kunteng nani kapapolong okor berempat gram setengah gram maka deki sonat asodeko emas sabereng obu nih kamun obu nikah setengah gram maka sonat asodeko setengah gram umur petongare kak ki mun petong 10 tahun jak kunteng toko belum ngegram obung deki nah kina jual sampai sampean petongare nika mau dikunting ngobung kapi nika paling olia setengah gram atau betul sampai 1 gram nika sedekah mas nika paling sekitar 200.000 300.000 sedekah nika tapi mau dimaturkan benih sini ke kunting obuk tapi benih itempeng ketika beda akiko anak ibu kelangker sampai mahalul kiyam ingin bagi kunting kapi kasih kantor kadang pah ibu ngobung asli ngunting obuk nika untuk itempeng marin apa sedekah emas senika asli dimin cuman tak napa tak sedekah tak napa aja tak wajib kak iki keng mun sampean mampu sae karena gak dito tuntunan syariat makle putra gula ben sampean sae thank you terus pas nyama apa bagus nyaman apa sae apa napa sebab nyaman ni kedua ya pun ulama senomor 2 akhirat manusia gak dinto bakal panggil kelaben nyama saya paling sae keada jadi kemudian neng yaumal mahsyar pas saya panggil keada torok dari nyama saya bagus keada kak mun saya nyama saya tak pati bagus ni kayak panggil marin panggil keng di budi engki ben pole doa nyaman nika orang mun nyamai nyaman Hasan nika artinya bagus yo lok des are san Hasan nika kan senika bagus cepun orang karpote polami tepak ka malaikat nulis pah bagus songku ka mun sampean tak percaya coba lah nang sampean nyamai tekos tekos mun tak mikir ambing becek ilumari palobeng ki engki nyaman nika berpengaruh nyaman nika nyaman gak itu berpengaruh malah guru dan gula diminta man ngiring hataman dek kejebah gitu nika kemaimun nika mana debu nyaman gak itu aslinya ka orang gak itu berpengaruh malah neng kitab Abi Jamroh nika ketika Sidina Umar tapang kiban situng orang kak dinto nyaman nika berpengaruh nyaman nika Jamroh Mardoh Bapang Sihab Oncor kampung gak nyaman Nogorok bisa tidak Umar hepakon mulai kampung kaki tau beri kok mulai tau berongku kak Arab cek nyaman tibi mar de bapak nguncor pah kampungnya apoy engki nyaman ini berpengaruh makan sampai kemaimun ke dimen mana debu bahwa asmani ke berpengaruh orang mun nyamai Syafi'i gelanun orang mun nyamai Syafi'i ini kebiasaan ahli kan songkanen seperti kok berdebun ten gulen tak ngucap Syafi'i kan toh
Umi bodoh dina dengan. Biasana. Orang laki mun nyamai Zahri atau Basuhri, ini kebiasaan apa? Sabar kalem orang kebiasaan. Biasanya jen tentu kalau kata tempat kasih kerang bunten berarti tempat kasih. Boleh pasera orang seanya Zaini atau Zainul Zainal, ini kebiasaan orang ngalecak sabar kan. Bodoh kia kan. Apa mi lengkap idina. Kalau pai tak tanya gendugi buru saya enggak guna. Babunten saya kena kebela. Apa je pun orang mun anya Zahri, Zuhri, Zainal, Zainul ni kami sabar. Pulan nikah asma bini perhiasan. Zahri ni ke kembang, Zainul ni ke perhiasan. Tetapi mun orang laki anya ini kebiasaan orang apa kalem sabar. Ia kan tak napa bagus kan. Tapi sampean mun terus kerengan nyamai jebar dah iya. Nyaman dak keren apa orang pasti santap kabeh dekina. Punten asma ni ke berpengaruh Kak, berpengaruh. Orang ni kan pon kada ki bedek kapi dina bangko. Ki pokok lain tina asma ni berpengaruh mangkana asma kadin toh pa bagus. Sepaling saya asma ni ka pasera. Asma ni ka epon kitab sepaling saya asma seh epon tud dari asmana Allah. Akhir apa? Pagandeng kelaban kalimat Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrazzaq, Abdul Fattah. Ini ka asma sepaling saya. Otaba asmana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, Mukhtar, Mustafa, Toha, Yasin. Kita kok cecer gak bang tempenan. Kayak apa kalau paibi sampean iki. Otaba mun sampean ni kenyamanan. Ngalak dari lain umpamanya nyamana nyamai coba umpamanya nyamai Susilo Bambang Yudhoyono umpama maka ia ada nikah pasangin asma Muhammad jadi Muhammad Susilo nikah bakun saya ben makin lambat sampean tidak Muhammad temangkin nikah sonat aki yoba kah mun asma nikah canggih puru nyaman tak saya paringi Muhammad ya ada nikah jadi nyaman saya Sugeng ya ada beri Muhammad Sugeng sekak dito cara nak ki umpama pah asmana jeba tak napa jadi beriin Muhammad jadi mun tanya ki goreng pasir sambian kula Muhammad Sugeng jadi ku lekuk ni ka pakuni panggil ka ada Muhammad siapa le mak Sugeng oh Sugeng ni ka maju deh paham ki kan mun tak jeba kan seni ke kan macam bila lebih mangkin ni ka orang anyamai anak ni kan ngin gaya bila lebih pah nang rok Jakarta kapan mulai tanya aki apa bingung kiai saya renya mana putra nikah Tony kiai mak nyamai Tony napa Tony tak oni ngalak di Quran kami Quran beda lafaz Tony kas kiai a'udzubillahi minasyaitonir rajim kami nyamai setan anang situngan nikah oh nikahnya mana Marina kiai panggil Nadirin nyamana Marina nyamalanceng siapa Marina Pasah kiai. Napa artinya? Tak oning keng pulan serembi Marina Pasaan kiai. Kayaknya mai Marina Pasah aja. Jamun pas serembi Marina dari jeding pahnya mai Marina taman cuk bani. Bagus kak, jadi bisa kiki kiai. Pergi kulang amak ken nih. Nailul Ghufron. Nailul ni kang oleh, Ghufron ni ka pangapora. Jadi ni kapan atau salah atau put insyaallah sekak dinto bingkengan. Jadi nyamak kak dinto bagus. Pagaya, keng bagus dan gula hanya cak repot makin nih guru dan gula boleh situng santri aja habis ke gula minta asma parengi bi kiai siapa nyaman bi kiai pah nyame asma Ma'ruf kejaban saya Ma'ruf nih kah kau ningin masyhur terkenal tak cocok ke boleh apa tua gelu kiai macam di romananya Ma'ruf kiai pan Ma'ruf pah tua gelu Ma'ruf setuanya kulang bagi kene nyaman beni Ma'ruf pasal bagi kene se Ma'ruf keng bulan mangken majadi nyaman Ma'ruf kai punya Ma'ruf tak anda entar boleh ke kiai nyamai boleh tak anda boleh kiai pahnil pun kagula nyamai kaki je jongkok kesanya man lego cek mangken kanak-kanak mun nyamai se begaya tapi artinya bagus contohnya Ahmad Kafin Billah panggilannya Kevin kan lebih campur Inggris nak dengan lu aslinya Kavin pasirnya mana Alex wah gaya sama Alex berarti dia izin aja kan dan nyamai Alex saya rasanya nyama aslinah Muhammad alaikas salam panggilannya Alex betak napa nikahnya mana anak kak dinto nyamana saya panggilan saya tapi dari kalimat-kalimat mulja anak gula andi anak bini
Saya nyaman nah dia bumi nyaman artis bening lagi di Quran pas saya nyaman asdina fi insyatir radiyah panggil nah dia ya keng bi orang panggil selain apa yang ya lo rodi ya terus kade pak ya lo rodi ya aduh beda boleh deki kok aja itu jami banyak ini nak dah jadi panggilannya deh ya kan bersambarnya kuring Jakarta sih pon jadi karena manusia gak dinto penting keselamatan akhirnya parlo doa kak dinto pertama ketika kau udah ajunan lahir senomor dua keselamatan kak dinto wa yauma amutu ban keselamatan atas kaulah yauma amutu are kaula eseta mangkana ring Madura mun beda orang kesehatan selamat ti ka enyo nak selamat beda tahlil petongare pasera nih ka ini adalah manhaj ahlu sunnah wal jamaah sengiba ka Madura ka dinto Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani mangken ditentang habis-habisan bela bid'ah bela masuk neraka leh ahlu sunnah wal jamaah ini punya keng tak tahu cak tahlil ni ke bid'ah keng bid'ah ni kan beda dua benih bid'ah ni ke cuba kapi beda bid'ah ni ke bagus kuda sering ngebala iman keaman mun lakar tahlilan kak dinto kelakuan masuk neraka mun lakar molotan kak dinto masuk neraka Syekhona Khalil sengiba ka Madura tak kira keramat makin Syekhona Khalil keramat apa tak keramat abu nyalase makin deh kakak mun tak keng PPKM kak tak kira mangki kendengan ibu nada sambian kak kula teman koltung malam ke Syekhona Khalil tak bisa nyalase kada tak bisa abis datang nang ibu nada keluar datang sabis boleh keluar datang sabis boleh dari mana mas Mojokerto dari mana Trenggalek dari mana Magelang dari mana Purworejo apuh tak buambu di cebelar kalir nyelas saya ke Syekhona Khalil kak ring pengkalan tibi paha jual todi ben are luar bisa por pak garing dina saya jual lagi mon bid'ah masuk neraka tahlil Syekhona Khalil tak kira keramat kak mi keramat Syekhona Khalil atina orang ni kalau ketok untuk lebur ke Syekhona Khalil mek bisa seneng bisa lebur cak tak ada bodoh dicoba por mek bisa Syekhona Khalil kak dinto parat tidak Gusti Allah mangkana orang lain pantar padu aki tanda orang selamat ni ke orang seneng atu aki kak kam mah bodering atu aki Fir'aun teman mangki sampean al-fatihatu ila ruhi fir'aun laknatullah al-fatihah di mabada teman beda sampean dengan atu aki Abu Lahab Haul Akbar Kiai Haji Abu Jahal beda keng mun singa kholeh Syekh Abdul Qadir Jilani singa kholeh Ki Hasyim As'ari singa kholeh Syekhona Khalil bu banyak kak arah pemik kesokan adu aki Allah saat tiaki kak dintoh mun benih keng kasokan Allah tak bisa mik bisa kasokan Allah untuk adu aki untuk abuk yaki dak selain bahwa orang seetu aki orang kak dintoh keng selamat ya junan Allah subhanahu wa ta'ala makanya saya ngak andi keluarga saya aja lantur kak engki makin kan isunya senika mun bodo orang mate pas enak tanah aki pas tatanggonan antar ngampong ngakan kapi kan senika san manika saya gaya masalah aki ini mah bodo dalila yu mun bodo orang mate mayu kerubung kakan nasa eng kan nika saya kan dorok war luar kula tanya orang tar karing mate ini kan tar ngakan apa tar ngiba beras saya kanto saya ada sapereng tak ya bi beras 2 kilo kak engkin apa engki mungkin depadaan karena mungkin di luar kuda saya ngeding rok PHP bareng saya coba aki justru saya mati ini kajian sosa ring mate kan tuh nih kamu tak ada senyanda nih baru sosa kak coba sampean nih kamu buat orang sete keres secandi musibah pan mari petong selama situng ke petong nikah tak pati kehilangan rasan arah apa banyak orang nyanda bodoh-bodoh situng ada dateng masalah keng lesok cek dengan kasabah bayi lesok engkin apa engki kan nih kesek bayi masalah tubuh yang mati selala kepatian orang ngaki ipa kepatian sapena itu orang mati ini kak yentarin benih jan rogi kak justru jan untung engki apa engki mungkin pada kalkulasi anda mungkin pada bahasa nikah karena nikah iku masalah cukan mungkin iku boleh yampungin nasi gitu punten mungkin nikah ada ring kemaruk sapora ada ring kemaruk mungkin nikah tak mun lambat zaman live muntar kaunjengan bisa saja keng lapar mungkin punten mi tetang keentar estona ate kompak kering Madura etam paagi tretan kacobaan tretan musibah entar tak usah unjeng kak iki napa nggih
malah makin ni kira ada tak ada makan sampai akhir zaman akhir ni kah ada ni kebi orang beni ibadai nasi tapi berkata ki arapa mun ibadai pering orang tak ada karena orang ni kah makin kenyang kapi mun berkata ki akhirah semat andi reba andi sudah kau kening ki bekebungkon kening tan kening ada compo kan sampai berkata ki pulan orang ni kah makin tak ngerep ada ki pas ternyata makin saya dua tiruk PHP abu mun pah tahlil tak ibadai nasi tak antar itu cang siapa nah iki napa ki atur ni kata kekurangan deureun makin lebih bulan molot makin abuh bisa molotan mun saya kasokana molotan deh kerja berkat makin jeraja kak kula sering ngabala makin ni ke sebulan kula ben sampan korla endek nasi waktu wabon makin tak anak sebulan odi bila berkat lah tuwap deur deh ikai mun sampai sebulan itu betok benih corona saya make orang nyai yang ki arab aja kerja deureun makin kak tak buang busa sekali baru karena Gusti Kanjeng nah makanya sampean kak mun tak nempo makin tinggal cak semugi ya ngelakan lah potongan kepak goleng iki apa kerja deureun makin ni baru karena Gusti Kanjeng Nabi tani pokuben serogi mun standa amolotan iki le masalah keng mampu na sampean atah lil ben amolotan kak dinto kene raja dan ni kesesuaiaki sampean mampu amolot tore amolot tak mampu tinggal kita amolot cak dengan tak wajib kak mungkin sampean pas sampai au tangkap bi abi 20 juta pas au tangkap bi tinggal tak usah amolot tak kok molot na mare kare o tangga saya tak mare ya keng mun karo orang kurang 1 juta au tang kurang 2 juta au tang tak apa-apa kak mun biaya 20 juta pas au tangkap bi kan tak saya kak niser thank you kak tinggal lengereng ke masjid tak panapa keng mun mampu amolot mampu raja pemangken beungak mangken beda pangacina ya tore tak mampu raja cuma mampu nguceng ning 50 tak apa-apa seket tore tak bisa kok mun 50 keng mun 20 bisa aja ngaji amolotan 20 orang pada kak tak bisa kok mun 20 keng mun 10 di tetanggaan boy kak coba rek cedau cedaja cu timur dayon ceng tak bisa kok mun 10 keng mun kalemah bila sekeluargaan kak unceng maca di ing sapa potretan yo le tak keluar sekali berkat jengking tak bisa kali masih bisa ning kedua ya mun kedua keng ngamain bulu tangkis kak ngamain reme boy tak sah kedua jengking cuman pada tak bisa lengereng 12 ke masjid pada kak keng mun bisa amoloten katinika Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan ma min baitin au mahallatin au masjidin yuqra'u fihi maulidun nabi illa ammahu Allahu birridwani warahmah mun beda tempat pah maca aki sholawat ala asrafil anam mun beda tempat pah maca aki fi hubbi sayyidina Muhammad ilahi tammimin na'ma alaina Allah Allah ibaca nikah baik sampean ngerti baik sampean tak ngerti turuni rahmat ammahullahu birridwani warahmah bi Allah turuni rahmat romasi beda molot nikah pada keridoan romasi nyebut asmana Gusti Kanjeng Nabi mangkana enggak gelak sholawat ala asrafil anam manceng asyraqal kaunu tihaja sampean lan ro adebu kak selain palah aing gak ki ya da pada selain medem ki ya mi langit dejung manceng dek sampean arapa mak kita ngerti turuni rahmat sareng Allah Subhanahu wa taala mantar bi Allah beda terima amin Allahumma tangki puru masalah raja kain ing nikah ngokor ti nejak cungejungan mag selain mungkin kan berkat erok Facebook abuh kejak raja cak bodo berkat soblukan tungi dengan bodo berkat ajam kenduaan bodo datang kegeton hari datang pengajian datang nyabung iku pa oleh ajam teng-teng magi lagi aina bodo berkat ni kanyak letek tungi dengan bodo berkat ni kapane pekol tegala buah kentang abuh apa isena berkatnya artena kula ben sampean amolotan keng tata ate cek niat jungejungan mampu kene tigel tak napa magi berkat kene tak nyaman kata ketang berkat nih kene berkat nih kata usaha mikir tetangga pulang tetangga nih kata kira nyumbang beras karo nyumbang ngakan kan iki kan mangkan tinggal tak usah jungejungan buk nih kok boleh sampean boleh buk selakek mun dateng oleh berkat cek pa biasa aki sampean ibu kak pah ibitong esene jejenah ai bitong jejenah tung 2 3 oh peto kak beri 11 kok Ambu ibu ki amolot kak amolot makle pada selamat iki nabang ki dan kuliah yakin hakul yakin saja sa amolotan mangkin tuan rumah biaya saya keluar kelaban biaya sebanyak ajunan saja mangkin serabu keng untuk nyampurna aki acara Bapak Hasan Asy'ari saja Allah pada teti orang selamat dunia akhirat amin Allahumma amin Allahumma salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaula sataja asyokor ka pangiran andi nabi
kati ajunan la ilaha illallah la ilaha illallah ilaha illallah Muhammad Rasulullah Eka dinto beda perkompolan Akiko beniat amulotan King nyupre rahmat pangiran Terngarep syafaat ajunan La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Malar mantar Olia balesan Isuarka neng senengan Ngulati adzat kuste pangiran Terbisa acabis da ajunan La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Mahsyar arena kompolan Panas sangat kaarcengan Nyuun parengi sainuman Dari kollana ajunan La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Nyuun tep jalan ajunan Sampai totok de akhir zaman Nyuun tep asareng ajunan Sampai dok suar ke tempat kenikmatan La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Nah, nomor telok terakhir wassalamu alayya yauma ub'atsu hayya ketika areh kaula ben ajunan epaceke ketika kaula ben sampian lahir pasera se anyu naki selamat ring sepo kaula ajunan katimangken ketika kaula ben sampian seteh pasera se anyu naki selamat
nak foto kula ben sampean. Jadi ketika kula ben sampean lahir reng tua saanyo lagi selamat, ketika kula ben sampean seda nak foto seatah lili ben searabet. Ketika kula ben sampean pace ke yaumul mahsyar, pasera seh anyo lagi selamat, reng tua tak bisa nolongin, nak foto tak bisa nolongin, nengkak dintoh seayarep syafaatul uzma, pertolongan Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana kula ben sampean amulotan jeung ajer ya kak dintoh kenglong mulung kak dintoh mi polang kula ben sampean diteti orang seh ekiba bi Kanjeng Nabi ke swarga pasalamet bi Kanjeng Nabi tak terasa neraka. Amin Allahumma. Keng mun Abu Lahab saus anga bunga keng pulan penakan laki sampai neraka malam Senin ben hari Senin prei seksana, maka kula ben sampean sebunga benih marga laki ke Kanjeng Nabi keng pulan Kanjeng Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin ten kula yakin hakul yakin satejes hadir gak dintoh bekal pasalamet sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekak dintoh kirang bisa pada Pak Manabi bade bener dari saya pada Pak asli kebenaran kadin tafadhol dari Allah. Manabi bade salah kesalahan ben kekeliruan asli omber dari keendengan ben kebuduan beten kaula tibi. Nyuun saporah ben nyuun paleresaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. اللهم بحرمة النبي اللهم بجاه النبي اللهم صور نيل الغفران. اللهم صوره صورة حسنة جميلة وثبت قلبه إيمانا بك وبرسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله سعيدا في الدنيا والآخرة ولا تجعله غيبا وكذيبا وخيانة وتقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله اللهم احفظ نيل الغفران. اللهم اجعله عالما يا الله عالما صحيحا كاملا عاقلا لطيفا. اللهم اجعله شاهدا ومباركا وحافظا لكلامك المكنون وكتابك المحفوظ. اللهم طول عمره وصحح جسده وافصح لسانه لقراءة القرآن والحديث. اللهم اجعله صبرا من المرض والانتقام والعطش ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا وعلى آله ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.